जय जगन्नाथ सांगमान नमस्कार हर हर महाप्रभु बालमेश्वर नम आज हूँ भालुपनस क्षुद्रकोण लास्ट पाली आड़ भी ग्रहण सका भोर भोर उठी सब काम दाम से ठाकुर मैंने पिठा भोग जीव पिठा भोग करी दी भात डालमा करदेली टी खाई जी आड़े ठाकुर भोग सजाड़ी से भोगटा देने आसले डी खाଇବା डी खाଇବା रेडी कर रखीदे डी गली डाकवा डी से खावा रेडी कर देंगे सब पैंट सर्ट आयरन करनी डी को पैंट सर्ट आयरन करने को मन नाला दी हल पैंट सर्ट सफा कर देती आ मन नाला आज भी हल सफा करी मुझे से गाधेवा को जाइए जीवा भितर मो पैंट सर्ट आयरन कर देती ना आसले आप किसी रखिए खाଇବା रेडी कर नहीं आसते पैंट सर्ट आयरन करदेली रेडी कर थोदेली सी आज भी जल्दी टी जी 9 जी मत कहल दिन जाक तो खाइबी ना ग्रहण लगी मोपाई भात डालमा कर देते आउ कि कर आड़े भी आज तो लास्ट खुदुरुकुणी पिठापना अच्छी बहुत कम अच्छी भात बड़ी ना डी खाइबा बस पाइले भात डालमा मिक्सचर सी खाईदे खाईदे ड्यूटी बाहर पड़े जावाक मुझे तुम तुम जीव गोटे कम रही कम कर जाए ठाकुर मुंडिया बांधिक आसे खाइबे ग्रहण लगे सब काम दाम से नहीं जलिया खाई शोई पड़ी शोई लुगापटा सब थोड़ी सब भंगा भंगी करदेली नांडी सब नहीं आसला दीदी पैंट सर्ट सब सुखी लाइन नहीं घर अंधार कौन खाई आज आज ग्रहण कौन खाई अल्पा हाथ तो खाई आज ग्रहण भूत नाडी आनी दी डी का पैंट सर्ट सब भंगा भांगी कर थोदेली दीपर सब घर फर सब बेड फेड सब ससरा ससरी करदेली सब रेनकोट सब नहीं पानी होता सब थुआ थुई करदेली भंगा भांगी कर आज सन्ध्या फंध्या किसी दिहबनी आज तो ग्रहण लगी किसी कम भी हेनी सब धुआ धुई आसले दांड पट को आज तो ग्रहण आज सन्ध्या देख दिहबनी सब काम दाम सब सरला चाटपुटी बस दीपटा प्रबल वर्षा रात सन्ध्या बेले समस्ते झगड़ा तू जो मत कहल जो कथा आज मो 5टा लोक बसैक न्याय करें मो स्वामी एने डी आइले किए क्या हाणब कौ तू मत कौ दर हाणबू देखई साना आस ना बस आइल देख 5टा लोक सब देखी देख मत आज घर कर हाणबे देख देख समते देख साक्षी रखी था आज मत रात 9टा हेले आज ग्रहण लगे समते साक्षी था मत से हाणब गोटी तुम पिढ़ा यहाँ अल बजती तुम पिढ़ा यहाँ ये तुम ना लिखाई कौ ना लिखाई आज मोर राति उपास सी आज ना बस जोरी मना थोब जोरी मना आज थोब जोरी मना कहीं मुझे कौन कर मत तो मारू गोटे माइले हगिबु
ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି କଟୁର ନିଅ ଆଜି ନାଇଁ ବସିବ ମୋ ଡି ଏଇନା ଆସିବନି ରହ କ'ଣ ଅଛି ତମର କ'ଣ ଆସିବ ଆଲୋ ଆମର ବି ଖାଲି ଚିକେନ ଆସିବ ଚିକେନ ଆମର ଖାଲି ମୋ ଡି ଖାଲି ମଟନ ଆଣିବ ତତେ ଦେବିନି ପୁଚୁ 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 ଆମର ବି ଖାଲି ରାତିରେ ବିରିୟାନୀ ଆସିବ ସେଦିନ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ଆସିଥିଲା ଲେଗ ପିସ୍ ଅଣ୍ଡା ପନିର ଖାଲି ଘରୁ ଗଲେ ତମର କିଛି ଆସିବନି ତମର କିଛି ଆସିବନି ତମର କିଛି ଆସିବନି ସାରା ଭାରତ ଦେଖ ଇଏ ପଦ୍ଧତି ମୋ ସହିତ କଳି କରୁଛି ପଦ୍ଧତି ଦେଖ କେମିତି କଳି କରୁଛି ଆଇଲୁ 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 ସାନା ଦିଅ ଦିଏ ସେ କଟୁଟା ଦେଲ ଦିଏ ସେ କଟୁଟା ଦେ ଦିଏ ସେ ডাক তোর ডকাও ডাক ডাকলু ডাক ডাকে আইলু আই নিয়া লগে আইলু আ কোড়ি তু মতে মারিবু আ তো হ্যাঁ নিয়া লগাইব সে গ্যাস নিয়া লগাইছি কিয়ে সা কাহ সাথে কলি করিবা সেমতি বনা আ আ আস আ বারু চল চল বারু চল চল ননা কিছু করিবনি এই আসে আইলু আ দুজন দিকে আসো দুজন দিকে আসো দুজন দিকে আসো আইলু তোর সাহস আছে আইলু ওহো হো আ পকেলো মোর বা হ্যাঁ মোর নাই কি মোর দেখিনু কি কেমতি কমফর্ট আইছি কমফর্ট মোরি মসদ পড়ছি তোমার গোটিয়ে মোর গোটে রজেন আইছি তম হ্যাঁ বা তু দেখিনু কি আলে মোর বি নিপিটি আছি এই বা অনিলু মতে টি কোন অনু তোমার এই তোমার 20 টাকা নিপিটি কি মোর 150 টাকা নিপিটি আ দেখিবা আ দেখিবা তু কই নি গুরা ଯିବୁ কি ভাবো গুলু কেই ভাবেনি এ যা এই না যা মুনা মা গানি গেছু যা সাইকেল নি যা যা গুগল যা যা মুনা গো যা ননা এটি বইছি বা তো কইলু সে ଯିବ ଏଠୁ ଉଠିକିରି ଆଇଲୁ ଆ ପଚାରିଲୁ ପଚାର ସେ କ'ଣ କହିବ ହଁ କହିବ କି ନା କହିବ ଦେଖିଲୁ ହଁ କହିଲା ଦେଖିଲୁ ଏଇଠିକା ଦେଖିବା ମୁନାକୁ ବାହା ହେଇକି ନେଇ ଗଲା କୋଣାର୍କରେ ଯୋଉ ଡି ଅଛି ସେଇଠି ରହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅବଢା ଖାଇବି ତାଙ୍କର ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ହେଇଛି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡେଇ ଭଦ୍ରିକା ଗୁଗୁଲ ତ ମୂଳସୁର ନାହିଁ ଗୁଗୁଲ ତ ଗଲେ ହେରି ମୁନା ମାକୁ ନେଇକିରି କୋଣାର୍କ ସେ ଗଲେ ହେରି ପୁରା ଏକମ କଣ ଏକମ କଣ ଦି ବା କାର ଆଣିକି ଯାଇଥିଲା ସେ ପଳେଇଲେ ଛାଡେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ସେ ବସ ତମକୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ଯାହା କରେ ଚିଞ୍ଚା ମାନିବେ ଚପଲ ବାହା ହେଲା ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନୂଆ ସାର୍ଟ ନୂଆ ଚପଲ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯାଉନୁ ଦେଖିବୁ ଆଇଲା ବା ଯାଉନୁ ଦେଖିବୁ ଗାଡି ନେଇଥିଲା କି ଆଲୋ ଏଲିମା ତା ବା ପାଇଲେ ନା ତତେ ହାଣିବ ଆଲୋ ଆଲୋ ଏଲିମା ଟୁଚି ତା ବାରିଆଡେ ସାନା ବା ତମେ ଥାଅ କିଏ ଆଉଛି ସେଇ ଭିଡିଓ କହୁନୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ହବ ହାଣୁନୁ ହାଣେ କେମିତି ହାଣିବୁ ହାଣେ 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 ରହିଯାଉ ଏଇଠୁ
ଏପଟେ ଟୋଟାଲି ଏ ବାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲି ଯିବୁନି ତତେ ମନା କଲି ଏପଟେ ବାଉଣ୍ଡରେ ଯିବୁନି ଡି ଆସିଲେ ଡିଙ୍କ କେମିତି କଥା ମତେ କହିଛି କାଇଁ ଡାକିଛ ମୋଡ଼ି ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଡିଙ୍କି ବୋଲି ଦେଖ ତମେ ଥିବା ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ କେମିତି କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ତମେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମତେ କେମିତି କହୁଛି କାଳିକେନି ମୁଁ କାଳିକେନି ନା ତୁ କାଳିକେନି କିଏ କାଳିକେନି ବା ରହୁଛି ବାଏ। ପଳା ମୋ ପାଖରୁ ପଳା।